سلام برای وقتی امیدوارم که حالتون عالی باشه. احسان هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو که قراره بریم هیروی جدید، یعنی کاراکتر جدیدی که به مورتال کمبت قرار اضافه بشه، همراه با یه کمیوهای بسیار پرطرفدار که تو مورتال کمبت ایکس یعنی حضور داشت و اون کاراکتر کسی نیست جز اومنی-من و اون کمیو هم همون ترمور هر چیزی هست. قبل از هر چیز بچه‌ها لایک و کامنت یادتون نره و اگر جدید هستین اون دکمه حسابم بزنین، زنگوله کنارش هم بزنین که به محض اینکه ویدیو آپلود شد براتون نوتیف بیاد. بریم فعلا یه ویدیو کوتاه از اومنی-من ببینیم که داره میترگونه همه را. بریم. The realms are mine. Think, what good would your death accomplish? Inspiring future generations to oppose you. Fight. Highly doubt a blind swordsman can kill me. Sento and I are more than meets the eye. The cock. یه نکته بگم، خیلی از الان میگم مشتای خیلی بدی داره. مشتای واقعا خیلی بدی داره. بعد ترمور هم که دیدیم، من اینو فقط میدونم که ترمور 3 تا حالت داره بچه‌ها، یعنی همون 3 تا حالتی که توی مورتال کمبت ایکس بود اینجا میتونیم از کمیوهاش، که یعنی زمانی که میخوایم از کمیوهاش استفاده کنیم میتونیم از 3 حالتش استفاده کنیم و یعنی هر بارم استایلش عوض میشه. واقعا چیز توپیه، ولی خیلی حرفه ها. فکر کن حتی کمیو 3 تا حالت داره. You're about to be humbled. By a man in a cape? I do not think so. What? جو خالی میده داره. بله اینم فیتال بلو. Finish him. اینم فینیشرش بچه. بله اینم فینیشر معروف نشه دیگه. Fatality. Omni-man wins. Flawless victory. Holy shit. بچه یه نکته بگم، این کاراکتر احتمالا همون اوایل که میاد خیلی قوی باشه و بعد بخوان نرفش کنم. شاید هم بالانس باشه، حالا دقیق نمیدونم، ولی خب اینجوری که این به نظر میاد به عنوان یه کاراکتر دیرسی خیلی قویه. بریم بچه، بریم ادامه‌شو ببینیم. خب بچه اینجا میخواد راجع به یه سری از بیسیک موواش فکر کنم توضیح بده. بریم که با هم دیگه ببینیم. I can't wait. Normals first. They are pretty straightforward. He punches and he punches really hard. Wow. All the punching. All the punching. Throw in the haymakers. That's exactly right. This is not a martial artist. خیلی درز هست. He's not, there's not a lot of finesse here. Right. One of the first moves I'd like to show is his forward 4, which is like his pretty good advancing mid. جلو چارش. A lot of his moves are high. جلو چارش یه جلوی طرف رو فکر کن لانچ میکنه که تو بتونی ادامه کمبت رو بزنی. وای چقدر دیگه.
So this is kind of one you want to use when you want to go ahead. مثلا این یه دونه کمبو داره میزنه، خودش داره میزنه. Yes. Got it. Yeah, at the end is just a 1+3 input. You know I love them. Right. Another really, really good mid up close is his back one, and it has two options. Back 1-1. عقب یکش فلش عقب یکش چقدر سریعه، نگاه کنید یه بار دیگه برگردیم. Right. Another really, really good mid up close is his back مثلا one. من الان با لوکین دیدم وقتی میخوام بزنم بک 2 خب بک 2 ولی خب این عقب یکش خیلی سریعه. And it has two options. Back 1-1 pops them up, and back 1-2 is mid-mid and is safer. I really hope he's got some cool air combos, but we'll have to wait, I guess. Well, I'm sure we'll see some. He also has some really interesting mix-ups to open up the opponent. Like, for example, his sweep is pretty unique because he drops down and does extra damage. Because he's that fast. Because he's super, super fast. What a show off. He also has 4-3 where he literally just stomps the ground and creates an earthquake. So strong. And then I think this is one of his coolest moves. He has an That's awesome funny. long-range overhead where he zips across the screen super fast, and if he's up close, he'll zip behind you. اوه این حرکتی که میزنه خیلی سریعه. خب اگه نزدیکش باشی داره میگه از پشت سرش میاد این حرکت رو میزنه. And that's just a button. Yeah, it's just forward too. What? And you can see it has really good range. That's all I'm gonna need. That's it. Yeah, you can mix that up with the sweep. Man, he just loves putting people's faces in the ground. Yeah, really strong guy. سارین So let's go over his special moves. Great. Yeah. One چقدر خفنه. یعنی از اون کاراکترهایی که مثلا وقتی باش پلی میدی دیگه خسته نمیشی یا یعنی فقط دوست داری همین رو فقط پلی بدی. الان میخواد اسپیشال موواشو بهمون بگه. The unique thing about Omni-man is he actually has a lot of aerial mobility. All of his special moves can be done in the air. He has ground and air versions of all of them, which is pretty unique to MK. First one I'd like to show is the Mega Clap. He puts his hands together. این اسپیشال موو مگا کلپه. میبینی که البته اینم بگم که کلا یعنی فول اسکرین نیست، باید نزدیکتر بهش باشین. حدوداً 70% یعنی 70% فول اسکرین باید باشین که اون اینو بتونین به حرفتون وارد کنید. It's not patty cake, it's the Mega Clap. Sends them very, very far. It's a great combo ender with Punisher. طرفم خیلی پرت Mid-range میشون footsie tool. Could you almost use it like zoning too? Exactly. Oh, okay. Keep them in, keep them out. Doesn't go full screen. Not full screen, but the EX version goes even further Yeah, without and full with screen more is- projectiles. Oh, okay. Man, he's just tearing up the ground. Everything he does. He also has this. اوه ببین این که دیدیم میپره لگده میزنه تو هوا بعد یارو میفته یا لانچ میشه، اینش خیلی خوبه. نگاه کنید زمانی که میزنه نگاه کنید طرفو ببین. Oh, okay. Man, he's just قشنگ tearing میتونه up the بعدش ground. راحت Everything he کمبو does. بزنه. He also راحت. has this big charge mover. He literally just like charges in with his chest, and we've all learned in the 90s in N64 wrestling games. یکی از اسپیشال موواشه که قشنگ یارو طرف سینه سپر میکنه میری تو حلقه یارو. نگاه کن آموز. You put your chest Yes. out, you're blocking moves. So he can just barge in, and the EX version has armor. So this is kind of as a آها EX ورژن EXش بهت آرمور میده میگه. یعنی دیگه دمیج نمیخوری، یعنی دمیج میخوری ولی خب ناک نمیشی یا که کنسل نمیشه. advancing. You think they're gonna do like a projectile. You want to get in, kind of similar like a Johnny Cage Shadow Kick. Another special move he has that, and you'll see this, being able to close the gap is a reoccurring theme with Omni-man. Gotcha. Because he wants has to get in this. there and punch. Exactly. Torpedo move. A superhero classic. He can do this in the air and it actually goes downwards. سوپرمن with the pop واقعی going up. Another move great for just full screen at any moment. You can see فول it اسکرین هم very, از very بچه، quick. یعنی هر جایی که باشین So this is interesting though. میتونین یه جورایی لانچ کنین و حریف رو ناک کنین. بعد هم یه جورایی میشه تو موقعی که جامپ میکنین پرش میکنین میتونین بزنین همین که تو حالت عادی، یعنی یه جورایی مثل همون عقب جلو ضربه داره، عقب جلو 3 ریدن. Because if you do it on the ground, you're not following up. Correct. But if you do it in the air, he gets a pop out. اوه پس اگه شما این کار تو هوا انجام بدین خب یه جورایی حریف رو لانچ میکنه، میتونی ادامه بزن، نگاه کنه میتونی کمبو بزنی بعدش. So this is interesting though,
Because if you do it on the ground, you're not following up. Correct. But if you do it in the air, he gets a pop out. Very cool. I also really like how the blood from his opponent gets onto his costume. هم گره بشه بچه It's میگیره pretty داشت awesome. سنگر رو Like, I know میکنه that we get blood on everybody, but for some reason on him it just looks real cool. It's just kind of iconic with Yeah. him, you know. Yes. Yeah. So then let's go over his most interesting special move that I think really sets him apart. The Viltrumite stance. So it's down back 3, and he starts hovering in the بچه این یه اسپیشل مووه. خب میگه پایین عقب شماره 3. خب اگه بزنین تو این حالت وای میسته و جا خالی میده یارو. یعنی چجوری بگم، همون جایی که الان دیدیم اول ویدیو دیدیم، یعنی هر حرکتی بزنین آقا جا خالی میده. حالا ببینید. air. And from here, he has 4 different moves plus a bunch of mobility options. Let's start with the mobility. You can cancel it, but you can also warp forward. Oh, یارو میره. ببینیم بچه این حرکت چون تو هوا داره میزنه میتونی کنسلش هم بکنید. خب مثل اون قبلیه که رو زمین بود، ولی خب این میتونی بری قشنگ پشت سر حریفت نگاه کنی. Extremely quickly. خیلی سریعه، خیلی سریعه. Again, he can do this in the air like all of his special moves. this is pretty awesome. And we'll go over his moves. The first, I think, is one of the key moves, which is this grab. And this is like his main combo starter. You can quickly go into it. You can even go into it off of the low I talked about earlier. Just dragging people in the dirt. He also has this move where he zooms across super fast behind you. That's a great combo ender. It's a great check. You think the opponent Holy might try to shit. throw something out when he's in the stance. You can quickly go into it. He also has an overhead from anywhere on screen. He drops down. ببینید بچه اگه توی این حالت قرار بگیرین چندین کار میتونه انجام بدین. یکی از کاراش همینه. مثلا الان میتونیم مثلا باهاش اوورهد بزنین. دیدین که نگاه کنین Stance, you can quickly go into it. اوورهد He also بزنین. has an overhead from anywhere on یا اون screen. قبلی انجام داد اینجا This نگاه move کنین. where he zooms across چقدر سریع انجام میده. super fast behind you. That's a great combo ender. It's a great check. You think the opponent might try to like throw something out. حالا when توی he's in حالت the قرار stance. بدین فکر کنم We go گفت into 3 it. یا 4 کار میتونه انجام بدین. حالا He also has an overhead from anywhere on screen. He drops down. اینو داره نشون میده. Exactly. And then lastly, a big anti-air uppercut. And he zooms across and then covers all the upward space. So it's اگه kind تو of حالت like قرار an میتونی این upward آپارگات version هم بزنی. of از من the اشتباه sit کردم. behind. بچه اونجا من اشتباه کردم. فکر میکردم جا خالی میده ولی خب مثل که اونجور نیست. چون یه ویدیو دیدم اونجا اول ازش فکر کردم همونه. Love that spine break. It's so cool. I like شاید it. هم همون باشه. حالا بذار به ادامه So ویدیو then رو the question ببینیم. is, how am I supposed to go into this stance when you're doing projectiles, you're doing long-range normals and all that? And he's just vulnerable floating there, right? Well, I don't think Wrong. it really is. No, I don't no, think no, so. no. So آره he آره might stand. خودشه. ببین بچه اگه توی این حالت قرار بگیرین میتونین 4 تا کار انجام بدین. درسته. ولی خب اگر یعنی این اسپیشال موو بزنین پایین عقب شماره 3 باعث میشه که شما از پروژکتایل و نمیدونم یه سری حرکات اینا جا خالی بدید و اینو اصلا یه جورایی خیلی داره میبره بالا. میدونی چی میگم؟ یه برتری داره بهش میده. When he does it, he's immune to all fireballs. They will literally just pass through him as long as he's in it. And that includes in the air. That's some of the coolest stuff I've ever seen. It's definitely It's awesome. pretty awesome. Just dodging. The EX version starts up faster and also makes him immune to normal attacks. آها خب نگاه کنید بچه‌ها. تو اگر مثلا اون پایین عقب از شماره 3 رو بزنی از پروژکتایلا چیز میکنه، یعنی جا خالی میده. و ورژن EXش خب همین که سریعتر تو حالت قرار میگیره. خب یعنی اون مثلا میخواد جا خالی بدین، همین که اتکای عادی رو میتونین چیز بکنید، داش کنید، جا خالی بدین. مثلا الان تو حالت عادی مثلا پایین عقب ضربه در شماره 3 بزنی این فقط میتونه پروژکتایل ها رو چیز کنه، یعنی داش کنه. ولی تو ورژن EXش شما حتی میتونید لگد و مشت و هر چیزی که باشه چیز کنید، داش کنید. نگاه کنید. Wow.
قشنگ داره جا خالی And میده then he can go بعدش in هم پانیش and میکنه. punish them That's so cool. as they're recovering. Finding So- times to use that's gonna be really interesting. Yes, and again, he can do that in the air. The EX version is very, very quick. It's gonna be embarrassing too. It is very, very, very. That's cool. awesome. I love it. And then lastly, for his mobility, he has a unique air dash. This actually has a physical بله hit attached. ایردش to it. هم It doesn't داره just دیگه have چی to میخوای come. دیگه. So you can see he spins the opponent around for a free hit. And you can do two as long as you have meters, so you can do بچه من یاد کابال میندازه این حرکت تو مورتال کمبت 11 بود که ایر دش داشت یه حرکتی میزدی میپریدی و بعد چیز میکرد Just flight. ولی خب این اصلا Some really کلا cool flashy combos. So you can use that to get in, you can use it to get out, بد میزنه and it'll always have that physical hit. So again, to recap خیلی that, سریع you هم just از do it این for the هیرو. first time, it doesn't take any meter. But if you want to do it twice, like in a combo like I showed, there's one خب بچه اینجا ما میخوایم بریم واسه سر وقت ترمور یعنی اون کاراکتر کمیومون که ببینیم چه اسپیشل مووایی یا چه حرکتایی داره ببینیم مثلا دیزاینش چجوریه و اینا of بریم the سر most وقتش interesting cameos in the game, and I can't wait to see our players use him because he has more moves than any of the original roster cameos. Okay. خب یه نکته الان این یارو خودش گفت خب گفت که این کمیوهای ترمور کلن از کمیوهای دیگه خب کمیوهای اورجینال کمیوهای راستری که الان هستن حرکات بیشتری داره یعنی میگم یه سری حرکات خاصی داره که گفتم که 3 حالت داره و الان میریم با هم دیگه See ببینیم how it works. Let's do it. Let's do it. So we all know Tremor debuted in Mortal Kombat Special Forces, but he really made his big playable debut in MKX, Correct, where he correct. had 3 variations. Yes. And that's something our design team wanted to bring back. You can actually go Aftershock, Metallic, and Crystalline, and he has a different set of moves in each stance. So I'll show how it works. He starts ببینیم بچه یه حالت داره الان تو حالت ببینید الان بالا ببینید زده with افتر Aftershock. شاک You can even see in his خب light bar, تو and افتر شاک الان مثلا یه سری حرکات he خاص used خودش like the داره بریم با brown, هم ببینیم. rocky, kind of traditional looking clobbering time tremor. Right. So he has 3 moves when he's in Aftershock. He has his rock punch. خب 3 تا حرکت داره زمانی که تو حالت افتر شوکه یه دونه این پانچه میزنه که طرفو ناک میکنه اون It's بر exactly what you'd دورش expect. میکنه He just kind of Lunge and comes punch. in, Yep. it's safe on block, it knocks you away. You can use it to end your strings. دیگه میتونی سیف بلاک یعنی شما میتونین زمانی که اینو میزنین خب میتونین راحت بعدش بلاک کنین یا چیزی چون که خیلی سریع هم هست He also has up punch, which is a pop-up بله start. آپ پانچ Which I'm پانچ pretty بالا sure داره he که also طرفو had. لانچ in میکنه MKX. میتونی بزنش Yes. And then lastly, he has his ground pound, where he comes in, بله he does a low. این حرکت and then سومش pieces بود out. که میزنه رو So if you زمین have a really good overhead, for example, maybe you have a mid-screen overhead that's almost instant. You can also have a mid-screen low that's almost instant, So good. which is pretty awesome. And that's just خب a, الان ببینید این خیار خودش اوورهد داره بعد ترمور خودش هم یه حرکتی داره که میزنه رو زمین اون یعنی میگیم شما میتونید این دوتا رو با هم دیگه میکس کنید اصلا دوتا خیلی با هم دیگه Right. کول and میشن so you would say aftershock. Which is why it's the default one. Right. So then, at any time, you hit R1, and he'll come out, and he'll cycle to the next one, which is آها خب نگاه کنید بچه ها میگه اون حالت افترشو یه حالت مثلا عادی بیسیک بود درسته خب بعد حالا میگه اگه میخوایم مثلا حالتش عوض کنی یه بار آر1 میزنین خب آر1 یا همون آر بی حالا تو ایکس باکس حالتش عوض میکنه ببینید اولش ما افترشوک بودیم حالا ببینید اومده رو حالت متالیک metallic. Now he has an entirely new set of moves, and they're all الان lava کلا اون burst. حرکتی He که انجام has میدین تغییر his میکنه lava ببینید burst, which is like your mid-range, safe kind of. There's no reason not to use it. He has an anti-air lava burst, and then او پس ببینید بچه یه دونه حرکت داره تو حالت متالیک که این حریف رو میزنه این رو به جلو پرت میکنه و یه دونه دیگه هوا داره این تو هوا اگه بخواید کمبو بزنیم واسه اون موقع خوبه مثل حالت اسکورپیان اگه دیده باشین خب که حریف رو یه جورایی بعد بندازی بالا بعد دوباره اسکورپیان بیاد دوباره لانچش کنه این هم همون تقریبا همون حالت رو this داره is really, really cool. He has this bowling ball, which is low. این هم حرکت سومشه که Hold it, فکر کنم it لو becomes an overhead. Okay.
یه اوورهد داره. mid-range attacks. این میدرنج اتکشه. Plus a 50-50 from full screen. یه دونه این داره که یه جورایی میشه گفت که باید فول اسکرین باشین که وقت اگه میخواد اوورهد بزنه که به حریف بخوره وگرنه ازش رد And mix میشه. up. و یه دونه دیگه هم این داره که میزنه از پایین. Awesome. Again, So- straight out of MKX. It's so Damage. cool. Right, and so then that gives you also zoning abilities or a projectile if you have a character that is lacking that, Exactly. which is awesome. Or if you have really good projectiles and you want to double down, Double with down. mix-ups, you can go that way. Right. And maybe you have like really great anti-air, and this can be a low that is going to make them want to jump. You know, you could put out Lime's lantern and then be doing this. It's just all kind. I think the creative freedom in the cameo system is the coolest part of the game, right? Can't agree more. And then lastly, one more stance, Okay. Crystalline. People have been looking forward to خب بچه حالا رفت حالت سوم کریستالاینه. خب بعد پس شد 3 تا حالت. یکی افتر شوک، یه دونه متالیک بود، یه دونه هم کریستالاین بود که الان میخواد بهمون بگه دقیقاً چه حرکتایی داره. this. Yeah, Ed kind of teased it, and I think a lot of people guessed some of the stuff he could do. Yeah, totally. So in Crystalline, he has 2 attacks. He has Crystalline Burst, which will reflect projectiles, and then the big one. And a lot of people were like, "There's no way they're gonna do that." We did. میگه تو حالت کریستالاین خب بچه‌ها 2 تا موو داره، 2 تا حرکت داره. یکی این که دیدین که اون چیز مشتی که میزنه یه دیوار ایجاد میکنه و پروژکتایلا رو یه جوری دفع میکنه. خب نمیدونم چرا یهو اسمش که ریکو اومد تو ذهنم. برای ریکو خیلی خوبه. پروژکتایلاشو دفع میکنه. بعد یه دونه دیگه هم این حرکتی که از الان به یارو آرمور میده، مثل ساب زیرو که آرمور میداد مثلا به اون کاراکتر بود. Crystalline armor. So once he has crystalline armor, it's doomsday for the opponent. Oops, I was too slow. خب نگاه کنیم بچه الان میخواد آرمور رو آمنیمن فعال کنه و ببینیم دقیقا چه اتفاقی میفته. Oh my god. تأثیری داره. Alright, here we go. So he's gonna summon the armor. And he will just absorb attacks like an absolute badass. Beast. Right. And خیلی خطریه بچه ها. ببینیم خیلی خوبه البته ها. یعنی این کاراکتر ترمور. خب این ببین بچه 3 تا حالت داره. یعنی شما باید چقدر ببین الان ما کموهایی که داریم ما اکثرا از یه دونه یا 2 تا حرکتش استفاده میکنیم. خب ولی خب این ترمور الان فکر کنید 3 تا حالت داره، هر حالتش خودش مووای مختلف داره و این واقعا چی بگم خیلی خوبه. هم دیزاینش همین که واقعا این ایده خوبی بوده واسه یه کمو. 3 تا حالت واسه کمو. the way this works, بچه ها یه چیزی که الان من توی ویدیو متوجه شدم، این کموی ترمور یه استراتژی خاصی دیگه هم داره به غیر این کل این حرکاتی که داره. اونم استراتژی امبوش، یعنی یه جوری شما رو فریب میتونه بده. خب تویی که مثلا داری با ترمور پلی میدی، یکی از حرکاتش اینه که مثلا آقا شما میخوای از حالت کریستالاین، خب کریستالاین بری رو حالت افترشوک دیگه. وقتی یه بار آریکو میزنی طرف اون یعنی کمئومون از کریستالاین میره رو افترشوک، درسته؟ ولی خب یه حالت انبوش داره. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی زمانی که سویچ میکنین از رو کریستالاین روی افترشوک بلافاصله مثلا فلش عقب آریکو نگه دارین. همون یه جورایی میشه گفت که حرکتی که توی افترشوک فلش عقب آریک میزد و میزنه بلافاصله. یعنی فکر کن طرف فکر میکنه تو میخوای حالت چیز رو عوض کنی کمئو رو، درسته؟ خب این همون لحظه فکر میکنه به تو اتک بده، میگه میخوام عوض کنم من میزنمش. خب همون لحظه شما فلش عقب آریک رو میگیری، خب این میاد چیز میزنه اتک میده. این حالت فریب، یعنی این فریب خیلی اصلا استراتژی بالیه و واسه یه کمئوی مثل ترمور که جدیده واقعا خیلی خوبه. اصلا این روند بازی رو کلا عوض میکنه بچه‌ها. به نظرم این الان یه حرکت خیلی خفنه واسه یه دونه کمئو که جدید میخواد بیاد. اینا واقعا اصلا استراتژی خیلی باحالیه که بهش اضافه کردم. اصلا انتظار اینو نداشتم. حالا بریم ادامه‌شو ببینیم الان توضیح میده. همینایی که من گفتم و توضیح میده، فقط به صورت تصویری ببینیم که متوجه بشیم. The really cool twist, I think, really sets him apart. When you call him out,
It's an ambush move, and you can transition into any of الان these رو حالت attacks. کریستالینه So let me ببینید show بچه‌ها. you. Right now I'm in crystalline. If I go to aftershock and then immediately enter a back in R1, he will immediately, while still on screen, go into the ground pound. Like so. Oh. دیدین بچه‌ها، یعنی میگه طرف اگه شما زمانی که آریکو میزنین بلافاصله فلش عقب آریکو بزنین بدون اینکه از صحنه خارج بشه، چون زمانی که ما تغییر یعنی حالت میدیم اینو از تصویر میرفت بیرون دیگه، ولی این بدون اینکه تغییر حالت بده شما همونجا میتونه حرکت رو بزنید. Or Interesting. next in the cycle is metallic. So let's say I wanted to do the bowling ball. دیدین بچه‌ها I از can do it افترشوک that رفت way. Or متالی، crystalline. I ولی can do باز instant حرکتش رو بدون اینکه نگاه کنید از صحنه خارج بشه Interesting. زد. Very cool. So that means all of his moves can also be ambush moves if you commit to bringing him out, swapping, and then immediately doing the move. Now that's going to be somewhat risky. They can get you out of it. You're going to have to be where you are in the cycle and all that. So there's a lot of risk and a lot of thought that's این going to go خودش into بچه‌ها it. یه but گیم it's چنجره ها. extremely این powerful بازی رو to میتونه عوض master the کنه. cycle. And I think it's one of the خب بچه الان خودمون راجع به اومنی-من یه سری چیزا متوجه شدیم. کمه هم که خیلی عالی، ترمور واقعا هم از لحاظ اینکه ایده پردازشون خیلی خوب بود، سه حالت مختلف اضافه کردن، همچنین یه حالت انبوش فکر کنم داره، حالت فریب داره و الان هم قرار بدیم یه دونه فیتال بیلو ازش ببینیم که ببینیم. the fatal blow دیدیم attack قبلا that goes ولی خب into is بازم pretty بریم neat ببینیم. because again it uses speed. You can see here. Nope. واقعا فیتال بلوش باحاله. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دنبال کردین. خیلی عشقید، دوستتون دارم. اینم یه بررسیه که توسط خودم انجام شد و گفتم که ویدیوشو بگیرم و براتون بذارم، یه سری توضیحات بدم و امیدوارم که تا الان مفید واقع بوده باشه. خیلی عشقید، دوستتون دارم. منتظر ویدیو بعدی باشید. Wow.